হেটা তো বলেছে আমার মনে সরি আইছু মনে সরি এড়ে অন্য কারিয়ে পিলা ছাড়ি দে গুটে তো নলিল কানা পচরা জানিছ কে রাধা এবং কৃষ্ণ ময়ূর গর্ভরে কেন্তা করে রহিলে কেভে রহিଥିଲେ কাହା ହେଲା ଯେ ରହିଥିଲେ କେନ୍ତା କରି ରହିଥିଲେ সেটা টিকে সত্যনারায়ণ ভগবান আমাকে বুঝাবে বলেছে ও যদি হরি আইছন বলে আর হরি নেই সে বলে তো ফিরি গলে বি চলবা তুমি এতে দূরকে কাপ পত্রউছ মোবাইল বার করি পক লগাই দিও ভিডিও আর দেখো কেনতা হইছিলে রইছিলে রাধা কৃষ্ণ ময়ূর গর্ভরে শ্রীকৃষ্ণ রাধা सब पलसा को छा क्वेश्चन बोलछ কেনা इरा पलसा को छा খানা বুনিয়াটা ইডা জাল ফেল মারবা हेते ला एतकी टमा दिगरा इछ ই বাবুটা কইলা ফেল মারা পটুনে যাবা বলা এক্স্যাক্টলি দিবা রাধা হয় যে আমি তো পিলাকে পচরছ তমকে ছোট ফটো আই আম নিজে কে যে নি কুঞ্জ লাজো লাগুছে কি নাই বলছে আই আম নিজে बाल नहीं है बात देखछ এ কইনি যে বাবু গো এ পিলা এটা টিকে কহিতে আমি বিশ্বাস করবি মোর ভঞ্জা বলি সত্য হয় কপাট খুলি দেব খুলি দেব পয়লা কথা দিও তা তো বাবুরে কহি দমা अच्छा धीरवंत सुन श्रवण श्रुति पथ को दई सर्प विसार कथा ग माई देवी बुझई तो बाबू काना है जानिछो दिने राधा कृष्ण केने थिले रे बाबू निभूत कुंजरे थिले तो काना करछन ताको आठटा सखी आसीछन आरो का बोलिछन हे राधा तो राधा राधा डाकले राधा नहीं सुनिछन कृष्ण के भी डाकुछन कृष्ण नहीं सुनिछन तो मंत्र बोले काना करछन से रागरे बाबरे रागरे काले करछन धूल टिके मारी दिछन धूल टिके बाटी करी मंत्र कर मारी दिछन तो दिने राधा कृष्ण काना ही दिछन सर्प आउ सर्पड़ी ही दिछन सांप सर्प आउ सर्पड़ी तो बाबूरे तो राधा कृष्ण जानि पाले जे सखी अट्टा आसी करी हमके उडे सर्प मा पलटे दिछन ई मन के बुले बुले चाप तो पछा पछा बुले छन का बोल छन हां चाबी करे रे बाबू सीधा फरार तो बाबूरे आगो धीरवंत कर श्रवण श्रुति पथ को देई सर्प विसार कथा ग तू नदी बुझई सर्प विसार कथा ग सत्य देवी बुझई तो कुंजरे माई गो राधा कृष्ण जे थिले मंत्र बोले पिता ताकू सर्प सपुनी करे एक कथा जानी नारद इंद्र आगे कहिले इंद्र न करिले उपाय पसन मरे भले आगो गुरु बृहस्पति डाकिण दुर्गा को पठाइले सिंह पिटी बसी आसते विश्वरथ भेटिले बाबुर काना हिचे आगो ए समय चंद्रा बली जे फूल तुली आसिले अष्ट सखी मृत्यु दर्शन नेत्र कहीं देखिले तोरे बाबू काना हिचे तो जितने चंद्रावली जितने फूल तुली आसिले से समय नेत्रे देखी जे अष्ट सखीर मृत्यु होइछि सर्प चाबी देला हाँ बाबू रे यार लुकी बसला
তো কানা হইছে ময়ূর যেতেবেলে রে বাবু তো যেতেবেলে চাবি দেইছ চাবি করি ময়ূর চাবি করি সর্প কানা করছন সিধা জঙ্গল কে পড়েছ রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পুড়ি হইতিলে তো আটটা সখীকে চাবি দিয়ে করি সেমানে জঙ্গল কে পড়েছ তো কানা হইছে এই সময় রে ময়ূর তো কানা হইছে যারা সবার কানা ময়ূর আর ময়ূরকে দৌড়াই আনিছে মারবার লাগে তো সেই সময় আসিকে কানা করছন সর্প সর্পুড়িকে সেই ময়ূর দুহে খাই দিয়েছে তো কানা হইছে আগ ময়ূর গর্ভরে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরী গর্ভে রাধা যদরে যাই লুচিলে গরুর হইতে যায় আগ সিংহকু দক্ষিণ সবর ভজরে বলে গলা আগ কার্তিককু দেখি ময়ূর আনন্দে বাহারিলা তো কারাইছে क्या लागे रे बुआ এ কথা জানি নতি শুনি উচ্চরাব সুবিলা কুঞ্জ দ্বারে পাখে ময়ূর গর্ভমূল তেইলা বাবুরে এই কথা যেতে জানিছ প্রভু শিব তো সেই শঙ্কর কানা করছ গর্জন করছ তো সেই সময় ময়ূর গর্ভ ময়ূর কানা কি কানা করছ বাবুরে মল তৈরি দিয়েছ হগি ভোগান তো সেই সময় কানা হইছে সেই সময় সে রাধা কৃষ্ণ সর্পর উপরে মল দ্বার বাহির তো বাবুরে গুটে ঠানে যদি বাহিরছন গুটে ময়ূর গর্ভর যদি বাহিরছন তো রাধা কৃষ্ণ কানা হি পারন গোটে ভাই ভৌণী বি হেবে তো বাবুরে কানা হইছে জানিছ আগ অষ্ট সখীর দেবী সকু সেই চুমি দিয়াই অষ্টর সখী দেবী সব সেই চুমি দিয়াই তো বাবুরে ময়ূর গর্ভর বাহারি করে কানা করছন তাকর যে আটটা সখীকে চাবি ছিলে বাবুরে সেই সবই সখী মানেকে যাই করে বিষটা কাঢ়ি দেইছন তো বাবুরে তার কানা হইছে জানিছ এ কথা জানি ন বৃন্দা যে ও লোটা মাত্র কলা সর্প যে সতোড়ি দুই কু রাধা কৃষ্ণ যে গলা আগ যদি অবিশ্বাস সুজনে বাদর রস দেখিব সপ্তম অষ্টম পৃষ্ঠারে এই পদ পাইব তো বাবুরে তুমি যেটা পচারিছিল সেটা তো কহিদেন এবে খুলি দিও বলি কহ हाँ टाइम 5:30 हाँ 5 समान है जे बाबू गो ओ हेला बोले तुम्हें जो पिला आमे नहीं जाऊंगो निजो हमके किछि दही मई जो खाए लवणी क्षीर दियो दूध भात दियो खाए मार की मैं इने का गोदा हिचे दही मही दही मही गोदा आमे नाम गोटा जा जाके जेते अछि के खाए खावा लोग काना से देखु छ खाइ कर पोलाले खावा लागि दई छ देला तो खामो तुम दियो के लास्ट शर्म नहीं न के तात के हारा जी गुड़ी छो जे घर मागी खाउ छ खाली आगो हाँ हाँ तो मीठा पड़े बाबू ये ठेकी है ते इटा गुटे उला हिचे हो जा हिटे कर दिया ठेकी तमे हिटे नहीं पारो नहीं आमे चंद्र भी ठेकी हिटे आमे ए तोर बुआ के रखी दई छ दहिलो बणी सर ए तोर मां के रखी दई छ दहिलो बणी सर गो बेणु धर पिला रे देखे देले खातो सोल सोल
ହାପର ମାରୁଛି। हे तोर बुआ के रख दैचा दैल बणी सर को बेणु धर बिलारे देखे देले खाको सर हे तो बाबू देखे देले खाको सर তুমি খালি জানিছ কার তোমরা খালি শ্রীমুখর আমটা শুধু কানা কানা জানিছ তুমি কথা কানা জানিছ গাদি করে 2 থর নি গাদি করে 3 থর গাদি করে 3 থর নি গাদি করে 2 থর কানা যেটা গাদি কিনা তোরটা হেটা মোরটা পিন ই পিরা তো পুরা পাগল হেলা আর তার কথা ধরু আমি কହୁଛୁ কানা আর সেমানে কହୁଛୁ আর বি আছে তার গুলা জাম ফুটা মাগরি চা ফুটা নাই তোতে ডাকবে ডিং ডাং ঘুষ हे तोर बुआ के रख दैचा दैल बणी सर को बेणु धर बिलारे देखे देले खातो सर होय गो बाबू देखे देले खातो सर देखे देले खातो सर होय गो बाबू देखे देले खातो सर गो है अलगे रहो तमे हे लमरो ठक धइरे जसदा माठाने तरा जसदा माठाने बागुली पुरी धनिया से चुका बाबूने लमरो ठक धइरे जसदा माठाने तरा जसदा माठाने बागुली पुरी धनिया से चुका बाबूने तमा बिलासी धैर्य पिला सदा खोल तमा बिलासी धैर्य पिला सदा खोल তারপরে মা চারটা লোক আইছো দেখুছো चारटा कृष्ण ও আগো মোর বাবুর মা গুড়াকে ঢুক আগো মোর বাবুর মা গুড়াকে ঢুক কথা বলবা হ্যাঁ সত্যি কইবা আগো মোর ননির মা গুড়াকে ঢুক আগো মোর বাবুর মা গুড়াকে ঢুক কথা বলবা তো কই দাও থুতনা কইবা কই দাও এটা থুতনা কইবা এটা কইবা সামান নাই কই থুতনা কইবা তোমরা কইছ না রাত লেবড়ি যাইছি আর जे बाबू गो हित में जोन पिला में सीमु गो हाँ जाऊ छु गो घर के जो तुम्हार घर के जो आ माई घर के जिमु तुम्हार घर के जो देख खावा के दियो लागो कबाट खुलो खावा के दियो सुइबो ना मैं भी सुइमी हंदा हला तो बाबू रे गुटे कथा पचरा मा तो अछि आज्ञा पचरे